You put. Okay. You put ano ha? Video. Yeah, we put video. Naalala ko, video ka. Nakain tayo ng ano? Nang. Oh, dali ano? Anong kinain nyo, ma'am? Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Tingin. Oh, di ba? Yan. Oh, ano ito? Kailangan lagyan. Yan po yung pang ano, pang mix. Pang mix po yan sa simento. Yan, opo. Pang mix po yan sa simento. Yan. Yan na. Yeah. And creamy. Mga Inglesero na po sila. Yung sabog-sabog the flour. We need to sabog-sabog. Opo. How can I get this one? Very tight. Manghingi ka na lang, ma'am. Ma'am, may masasabi ka? Yung tanggal-tanggal the plastic. Yan. So that we can sabog-sabog. The plastic, yung tanggal-tanggal there. Caesar. Montano. What is that? You make kagat-kagat a little bit Oh and my then you sabog-sabog that. Okay. Yeah, yung kagat-kagat and then yung sabog-sabog. Ano ba yan? That's two kagat. It's only one kagat lang. Kagat. So dalawa. Kagat-kagat. Yung sabog-sabog there. Oh, diba? No, may gidya. You make sabog-sabog sabog-sabog. Sabog-sabog. Yes. Yung sabog-sabog, you put that one. Nan. Ito yung umagang Sabado na Inglesera at mga Ilonggots, Bisaya nagsama. At Tagalog. Yeah, kasi you make that. Oh, diba? Oh, see? Sabog-sabog. Wala man na sa aton, birahi. Sus Maria Josep. Ma'am, may masasabi ka, ma'am. Wala daw siya masabi. Ay, wala. Slices Ay, of it. wow, My gosh, may pasabog. Ay, nagpa-square na niya siya na. Ano, ini siyang square. Paano? Nasa kanton, be? Sige, be. Tapos dahil may dahon siya. May dahon? May dahon siya nga green. Agoy. Okay, ay, mamuson ka na karon. Yes. See? Nakakaon pa ta. Oh, diba? Namit. Ang sarap dahil. Namit.